Amen. Hey, what a great joy it is to see everybody. And thank you again, Sister Tati, for the invitation to minister at this Women's Talk. And thank you, Noni, for the administration. Praise the Lord. You know, it is always wonderful to see women coming together, to see women strengthening one another, exalting one another for not just the work of the ministry, but you know, for the love of God. Amen. Because that is the first thing we must have, right? To love him with all our heart, soul, mind, and strength. And you know, sometimes, you know, women, I don't know about you, but sometimes, you know, I get into the nitty-gritty of things. Amen. Hey, sorry, I'm supposed to allow for the translation. Forgive me. My sister, sometimes when I get rolling, I forget. All right, let's just give time for. Sungguh suatu sukacita yang besar sekali bisa berada di sini. Terima kasih Ibu Tati yang sudah mengundang, Noni, dan semuanya. Dia memberikan salam, memberikan semangat buat kita semua ya. Tadi yang panjang sekali, saya tidak bisa mengingatnya. Tapi kita, oke. Nah, nanti setelah ini ya, kalimat per kalimat. Oke. Nah, pokoknya dia memberikan semangat dan salamnya buat kita semua. Okay. Amen, amen. Thank you again for this invite. You know, my husband and I, we've been traveling, and we also just recently returned from Wales, from the Bible College of Wales. As you can see in my background picture, that is the Bible College of Wales. Bible College of Wales was started by Mr. Rees Howells, a mighty intercessor, triggered in his ministry, triggered in the Second World War. Saya dan suami saya baru saja kembali dari Wales ya, di mana ada sekolah Alkitab kami di sana. Seperti saudara lihat, latar belakang background saya ini adalah di tempat di mana ada sekolah Alkitab itu, dan sekolah Alkitab ini didirikan oleh Rees yang namanya Rees ya. So I'd like to invite all of you, if ever you are in the United Kingdom, drive westwards to Wales. Stop in Swansea, come to the Bible College of Wales. You will have, I want to say this, you will have an amazing time of prayer, of intimacy with God. Dan saya mengundang saudara semua, kalau saudara kebetulan berada di Inggris ya, saudara bisa berjalan ke arah sebelah barat ya. Nanti di sana ada suatu kota yang namanya Swansea. Nanti di sanalah terletak sekolah Alkitab kami, dan saudara akan benar-benar mendapatkan suatu hal yang luar biasa di sana. Amen. So we have two Bible schools, two Bible terms running, just to give you a little bit of idea. So in case you want to come, you want to take a time of refreshing, 3 months of 12 weeks of Bible terms that we have. And currently, you know, we have a group that's there right now going through their term, and they are having an amazing time. This week, we have Graham Kendrick with us. Minggu ini di sekolah Alkitab kami ada pembicara namanya Graham Kendrick, dan saudara, sekolah Alkitab kami ini ada beberapa term ya. Salah satu termnya yang sekarang sedang berjalan adalah 3 bulan atau 12 minggu. Jadi kalau saudara tertarik dan ingin ikut ya. I have an exciting word for all of us today, and I really feel it is a God-given word for the season that we are in. Dan saya punya suatu pesan firman yang luar biasa buat kita semua hari ini, dan saya percaya ini adalah perkataan Tuhan yang sangat tepat untuk pada musim ini. And God is really challenging us. Do we have faith to believe? Dan Tuhan itu menantang kita semua, apakah kita punya iman untuk bisa percaya? Will we allow God to stretch our faith? Apakah kita Or will we remain as we are? Apakah kita akan mengizinkan Tuhan untuk merenggangkan atau melebarkan iman kita, atau kita mau tetap seperti kita apa adanya sekarang ini? So I'm asking you, give me your ears so that we can hear what the Spirit of God is saying. Dan saya minta kepada saudara, berikanlah telingamu supaya kita bisa mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Allah. So let's pray, shall we? Mari kita berdoa. Father, I thank you right now in the name of Jesus. Bapa, kami berterima kasih sekarang di dalam nama Yesus dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kami.
And Father, we ask right now, open our ears, circumcise our ears to hear what the Spirit of God has to say. Dan Tuhan, kami meminta Engkau menyucikan telinga kami dan juga menyunatkan telinga kami supaya kami bisa mendengar apa yang Engkau mau katakan. You have filled us with your Holy Spirit, Engkau sudah memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. and the infilling must come with the outflowing of the works of God. Dan kepenuhan dari Roh Kudus itu akan keluar, Tuhan, dengan apa yang dari pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. We bless you and we ask this in Jesus' name. Kami meminta dan memberkati semuanya ini di dalam nama Yesus. I've entitled my talk today, Stretcher of Faith, and I'm going to share my slides with you. Saya memberikan judul daripada siang hari ini adalah bagaimana kita merenggangkan atau melebarkan iman kita. Dan saya akan memberikan gambarannya ya. Now, firstly, I want to say this, that, nobody lives life always looking back. Tidak ada seorang pun yang mau hidupnya itu selalu melihat ke belakang. And we are always told we need to press on to the upward call of God. And most of you drive, and none of you drive always looking back, isn't it? Dan kita semuanya itu ingin mau maju terus kepada panggilan Tuhan. Mungkin banyak daripada saudara di sini yang menyetir mobil, dan kita kalau menyetir mobil tidak mau selalu melihat ke belakang, kita mau selalu maju ke depan. I mean, if you're an athlete and you run in a race, you don't look back either. You are always looking forward, always looking towards where the finishing line is and how far you are from where you have to finish. Dan kalau saudara seorang atlet, saudara juga tidak mau selalu melihat ke belakang. Saudara selalu melihat kepada garis akhirnya itu. Garis akhirnya itu di mana, dan saudara selalu mau mencapai ke arah itu. Now in Romans 1:16-17, it reads this, and I'll let our sister read it. Roma 1 ayat 16 dan 17 saya bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Now, this scripture says this, for I am not ashamed of the gospel. It is the power of God to salvation, and it is revealed from faith to faith. Three very important keys in this verse. Ada 3 kunci yang penting sekali di dalam ayat ini yang dikatakan, kalau saya terjemahkan langsung, aku tidak malu dengan Injil Kristus. Itu adalah kuasa keselamatan, kuasa Allah untuk keselamatan setiap orang yang percaya. Dan dia katakan bahwa ini akan dinyatakan dari iman kepada iman. Now, it's one thing to say, be bold, is another thing to actually walk in boldness. And you all understand what I'm saying because you have experienced that before. Dan saya percaya saudara mengerti apa yang saya maksudkan, karena kita semua menjalani ini sebelumnya di dalam kehidupan kita. It's easy to be bold when you're in a group. What about when you are alone? So that is the challenge. Sangat gampang sekali untuk menjadi berani kalau kita ini berada di dalam satu grup orang, kelompok orang. Tetapi bagaimana kalau engkau sendirian? Itulah tantangannya. Now, the first thing the scripture here says is, for I am not ashamed. So the thing we have to identify is the enemy is always trying to net us in this area of shame. Yang pertama-tama kita harus mengerti, ayat ini berkata, aku ini tidak malu. Ini adalah salah satu bidang di mana musuh itu selalu akan meneror kita supaya kita ini punya rasa malu. So it's to understand that this power of God to salvation can overcome the shame, whatever it may be, that we may carry. Kita harus mengerti betul bahwa ada kuasa Allah untuk keselamatan kita, di mana kuasa Allah ini bisa mengalahkan semua apa saja yang pernah memalukan yang terjadi dalam hidup kita. You know, this power means force. This power comes from the word dunamis. It means force. It means strength. It means
practicality. Kata kuasa ini artinya kekuatan, ya, di mana artinya dunamos, artinya sesuatu kemampuan. Now we need to understand, as children, as daughters of the Most High God, if we say, I believe in God, this power works in us. Dan kita harus percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak perempuannya Tuhan, bahwa kuasa Allah ini itu ada di dalam kita, bekerja di dalam kita. Now, this power is tied to two things, the righteousness of God and the revealing from faith to faith. Dan kuasa Allah ini terikat oleh dua hal atau terhubung dengan dua hal, yaitu kebenaran Allah dan kemudian yang kedua dinyatakan dari iman kepada iman. And we're going to look at this righteousness of God and this revealing of faith. Dan kita akan lihat pada kebenaran Allah ini dan pewahyuan atau pernyataannya dari iman kepada iman. Now, this word reveal from faith to faith, this word reveal is the word apocalypse. Kata dinyatakan dari iman kepada iman itu katanya adalah apokalips. It comes from two words, apo and calypse. Apo means to tear away. Dari dua kata apo dan polips, ya kolips. Yang pertama apo itu adalah untuk merobek atau meter, ya, untuk merobek, ya, membelah gitu. And calypse means covering. Dan kalips itu artinya menutupi atau membungkus. So the veil needs to be rent, the covering needs to remove for us to move from faith to faith, to understand what faith is. Jadi tirai itu yang menutupi kita itu harus dirobek atau dibelah dua supaya kita bisa bergerak dari iman kepada iman. Now, if this veil is not rent from our eyes, from our face, we will not be able to see, we will not be able to understand. Jadi kalau tirai atau selubung ini tidak dirobek atau tidak dibelah dua dari mata kita, dari wajah kita, maka kita tidak akan bisa mengerti. And it's not just one veil, because it says here, revealed from faith to faith means maybe several times that the Lord has to break open the veil upon our eyes. Jadi mungkin tirai atau selubung itu bukan cuma satu, karena di ayat ini dikatakan dari iman kepada iman, mungkin ada beberapa. Jadi Tuhan itu harus membuka atau merobek tirai itu, selubung itu satu demi satu dari mata kita. But it is not just from the beginning that the renting of the veil must take place. It must also happen right till the end, right till Jesus returns. This faith has to be established and not be moved. Jadi menyingkapkan atau merobek selubung ini bukan hanya pada permulaan saja kehidupan kita sebagai anak Tuhan, tetapi itu harus terus dilakukan sampai pada kedatangan Yesus lagi kedua kalinya. Jadi itu harus terjadi berulang-ulang. Now I want to say that this how I've entitled it, the Stretcher of Faith, really is the story of our journey as Christians. Kenapa saya memberikan tema judul ini merenggangkan iman kita? Ini adalah gambaran dari kehidupan perjalanan kehidupan kita. Now, in all of our lives, we need a reserve tank. And in our travel, especially when we drive a car, we know that we need to make sure that we have got fuel in our car. Jadi di dalam hidup kita harus selalu mempunyai tangki cadangan. Atau kalau kita berkendaraan mobil, kita harus selalu yakin, harus tahu betul bahwa tangki bensin kita itu penuh. Likewise, we also need a spare tire, right? I mean, how often do you all use a spare tire? Hardly. But just in case, if I need it, I know where to find it and I have one. Jadi sama juga, kita selalu kalau di mobil itu selalu ada ban cadangannya, ya. Tidak selalu diperlukan, tetapi kalau itu diperlukan, itu sudah ada bannya dan kita tahu di mana ban itu berada. Now, we do not live life expecting mishaps, expecting delays,
But we know that misadventure happens, delays do take place. Kita tidak hidup mengharapkan oh, nanti bakal terjadi sesuatu atau akan ada penundaan terjadi, tidak. Tetapi dalam perjalanan hidup kita ada saja hal-hal yang terjadi, penundaan atau hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Now, Matthew 25 has a very interesting parable that Jesus spoke about. And he spoke about the 10 virgins. Dalam Matius 25 ada suatu perumpamaan yang menarik sekali yang Yesus katakan tentang 10 gadis yang bijaksana. And it's interesting to note that he said this. He said the kingdom of heaven is likened to 10 virgins. Dan dia berkata gini, bahwa kerajaan Allah itu seumpama 10 gadis. Now, it also tells us that from these 10 virgins, 5 were wise and 5 were foolish. Dan dia mengatakan dari 10 gadis ini, 5 itu bijaksana dan 5 itu bodoh. Now, what I want to draw your attention to is this. Jesus himself says, Saya mau saudara memperhatikan ini, bahwa Yesus sendiri berkata, he said, the kingdom of heaven is likened. Likened means similar. It looks like. And if you and I don't have an idea, hey, what does heaven look like? Hey, we are here on this earth. Jesus says, this 10 virgins is a picture of heaven. Jadi ayat ini berkata kerajaan Allah itu seumpama 10 gadis, seumpama, seperti, mirip dengan itu kerajaan Allah itu seperti ini. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kita ini di bumi ini kita kerajaan Allah itu seperti 10 gadis ini. And you know, we never think that, hey, the kingdom of heaven, 5 wise, 5 foolish. Hey, come on, man, we are in heaven. All should be wise. You mean there are foolish people? Kita tidak pernah berpikir, kita sama sekali tidak pernah berpikir bahwa kerajaan Allah itu 5 bijaksana gadisnya dan 5 gadis yang bodoh. Kita tidak pernah berpikir begitu. Bukankah seharusnya yang namanya kerajaan Allah atau surga itu semuanya bijaksana? Now, I want you to think about it because, you know, we have an idea of what the kingdom of heaven is, but this illustration here may tweak a little bit of your impression of what heaven would be like. Saya mau saudara mengerti ini, bahwa perumpamaan ini akan memberikan sedikit gambaran kepada saudara kerajaan surga itu atau itu seperti apa. So I want to suggest to you, I want to say to you that, you know, there will be people in the kingdom of heaven who will be prepared and who will also be unprepared. Jadi di dalam kerajaan Allah itu ada orang-orang yang mempersiapkan diri, tapi ada juga orang-orang yang tidak siap. So you'll have to decide, and today I want to bring preparation to your heart. Jadi saudara harus memutuskan, hari ini saya ingin membawa satu persiapan ke dalam hati saudara. Now you can read Matthew 25 on your own. There's a lot in Matthew 25, and I tell you this, it is most relevant. If it wasn't before, it is most relevant today in the days that we are living in everything that you are seeing, because Matthew 25 is after Matthew 24. Saya mau saudara membaca sendiri Matius 25, ada banyak sekali di situ yang terjadi ya, dan Matius 25 ini sangat relevan sekali. Dulu mungkin tidak, tapi sekarang pada masa kita ada keadaan kita sekarang ini sangat relevan sekali, dan Matius 25 itu sesudah Matius 24. Okay, now there's a whole lot to speak about in this 10 virgins and what heaven is like. And if I have another opportunity, I want to open that up to you, because I tell you, it is very challenging to wake us up to where God is calling us to, so that we don't settle where we are today. Jadi ini sangat suatu tantangan sekali ya, Matius 25 ini ada banyak sekali hal di dalamnya. Kalau saya punya kesempatan lagi, saya akan membukanya. Ini adalah suatu panggilan Tuhan kemana kita harus mengarahkan diri kita pada masa-masa sekarang ini.
Now, Benjamin Franklin had this to say: by failing to prepare, we are preparing to fail. Benjamin Franklin berkata, kalau kita gagal untuk mempersiapkan, ya berarti kita ini sudah siap-siap untuk gagal. So, do we have extra fuel, reserve tank for the extra miles that God is going to call us to come into? Apakah kita ini sudah mempunyai tangki cadangan yang cukup, sudah memenuhinya dengan cukup, sehingga kita bisa berjalan lebih jauh seperti yang Tuhan panggil dalam hidup kita? Now, I want to touch on 5 things, and these are the 5 things that I want to share with you. Saya ingin membagikan 5 hal, ini adalah 5 hal yang ingin saya bagikan, ya. Now, 1, the preparedness is the readiness to have a filled barn. Yang pertama, mempersiapkan diri itu adalah suatu kesiapan, ya, untuk memiliki lumbung yang penuh. Ya. And number 2, preparedness will cost you. Mempersiapkan diri itu ada harga yang harus saudara bayar. And number 3, preparedness by trusting God. Success may not seem immediate. Dan mempersiapkan diri itu, dalam mempersiapkan diri kita mempercayai Tuhan, ya, tapi mungkin kesuksesannya itu tidak langsung segera terlihat. Now, this is the exciting part. Preparedness and opportunity meets. Ini yang menarik sekali. Dengan mempersiapkan diri, ya, nanti akan ada kesempatan-kesempatan. Jadi dengan kita mempersiapkan diri, nanti kalau begitu ada kesempatan itu bisa bertemu satu sama lain. And lastly, victory is assured. Dan yang terakhir, kemenangan itu adalah jaminannya. Now, my text for today comes from Mark chapter 2, and maybe I'll let Lydia read this. Dalam Markus 2 ayat 4 sampai 5, ya, saya akan bacakan Markus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Now, Jesus was at Capernaum at this time, and people heard that Jesus was in the house. Waktu itu Yesus berada di Kapernaum dan orang-orang mendengar bahwa Yesus ada di rumah. People started coming from the north, south, east, and west, and they started to gather in the house. And you know what? There was no more room left. Dan orang-orang datang dari utara, selatan, barat, timur, semua berkumpul sampai tidak ada lagi tempat di dalam ruangan tersebut. I mean, they were standing shoulder to shoulder right from the wall to the door. Jadi mereka tuh berdirinya berdempet-dempetan, dari bahu ke bahu, mepet, saling dempet-dempetan, semua dari tembok sampai ke pintu, penuh orang. I mean, it was jam-packed. Have you seen a situation like this where God is in the house and you know what? People knew and everyone came. It was jam-packed. No more space to go in. Apakah saudara pernah berada dalam situasi itu? Yesus ada di dalam rumah dan orang itu sangat penuh, sesak sekali, nggak ada tempat lagi di mana-mana. Are we prepared to host God's presence? Apakah kita siap untuk menjadi tuan rumah daripada hadirat Tuhan? And when God is in the house and people hear that He's in the house, people are going to come. It's going to be messy. It's going to be jam-packed. It's going to be disorderly. I mean, things are not going to be prim and proper the way we think it's going to be. Are we ready for that? Apakah kita siap? Kalau Tuhan itu ada di dalam rumah dan nanti rumahmu akan menjadi berantakan, kacau balau, semuanya tidak akan menjadi seperti teratur, seperti rapis yang seperti engkau selalu inginkan dan bayangkan. Apakah engkau siap untuk situasi seperti itu? Are we ready for this filled barn? Apakah kita siap untuk kalau lumbung-lumbung kita atau tempat kita itu penuh? Are we willing to go the extra mile? Apakah kita bersedia untuk berjalan lebih jauh?
Now here we have the story of this paralytic man. I mean, he couldn't walk, he couldn't do anything for himself, but he had 4 friends who loved him, who cared for him, who had a relationship with him. Dan di sini ada seorang lumpuh yang tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan apa-apa bagi dirinya sendiri, tetapi dia punya 4 orang teman yang sangat peduli, sangat mengasihi dia, dan sangat ingin melakukan sesuatu untuk dia. I mean, they heard Jesus was in the house, they heard of all the miracles he had done, and then they go there with him, and hey, you know what? It's too crowded. Lalu mereka mendengar bahwa Yesus ada di rumah, ya ada mujizat terjadi, tetapi begitu banyak orang di sana, dan inilah yang terjadi, terlalu penuh sesak tempat itu. You know what? They could have just said, hey, let's come another day. Come on. Today doesn't work out, right? I mean, I'm sure, he will, how hungry are we? How hungry were they? Dan mereka bisa saja berkata, oh ya udahlah, nanti kita datang lain kali aja, lain hari. Karena mereka itu sangat penuh sesak. Jadi seberapa laparnyakah kita? Seberapa maunyakah kita? They could also say, hey, he's been paralyzed, since birth. He's been paralyzed for 20 years. He's been paralyzed the last 5 years. Hey, you know what? Another day won't make a difference. Mungkin mereka juga bisa berkata, oh, dia kan orang lumpuh ini sudah lumpuhnya dari kecil. Oh, dia sudah lumpuhnya 20 tahun. Menunggu 1 hari lagi tidak akan membuat perbedaan apa-apa. Hey, how prepared are we? How ready are we when the barn is full? What will we do? What are the choices we will make? Seberapa siapnyakah kita kalau lumbung atau tempat itu penuh? Pilihan-pilihan apa yang akan kita buat? Now, you have heard this phrase, God helps those who help themselves. I just want to say, this is not from the Bible. Mungkin saudara sudah pernah mendengar perkataan ini, Tuhan menolong mereka yang menolong diri mereka sendiri, tetapi kata ini bukan dari Alkitab. This is a Greek phrase that we have used so often, and we think that it's biblical. God helps those who help themselves. Dan ini adalah perkataan dari bahasa Yunani, ya. Dan kita selalu berpikir, wah ini benar, Tuhan menolong mereka yang mau menolong diri mereka sendiri. Now, this phrase tells us that the initiator is the self. We are self-initiators. But you know what? As children of God, hey, we are not self-initiators. God is our initiator. God initiates us. God birthed us into his kingdom. Di dalam kalimat ini, itu kita adalah yang menginisiasi atau kita yang memulainya. Idenya muncul dari kita, tapi itu bukan demikian. Tuhanlah yang memulainya, lebih bukan kita. The question is this. Hey, he's lying there. He's not complaining. We are the one who wanted to bring him to Jesus. We are the one who want to see him healed. Now the question, like I said, is, do we really see him healed? Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mau melihat orang lumpuh ini sembuh? Karena orang lumpuh itu dia tidak meminta untuk sembuh, dia hanya berbaring saja di situ, tetapi mereka, 4 temannya itu yang mau melihat orang ini sembuh, mau melihat mujizat terjadi. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk itu? I mean, there was so many people. They couldn't even say, hey, excuse me. They couldn't even go to the door. Excuse me, please make way. There's a paralyzed man. Hey, you know what? God is in the house. Nobody is listening. Everybody was just pushing their way, just crowding the house. They were not paying attention. All their attention was paid to and directed to Jesus. Jadi orang-orang banyak itu, banyak sekali di dalam rumah itu, mereka tidak bisa bilang permisi, numpang lewat, ya tolong buka jalan, ada orang lumpuh nih. Mereka semua sama sekali tidak mengalihkan kepada itu, tidak punya perhatian terhadap itu. Mereka hanya perhatian mereka, fokus mereka hanya kepada Yesus saja. Now, what if you know that someone is so near hellfire, someone who is so near that you are going to lose that person? What will you do when the barn is so full and you can't get them in? What will you say? Leave them alone?
Kalau saudara ya, kalau saudara melihat ada orang yang sudah dekat dengan api, ya ada bahaya di dalam hidupnya, apa yang akan saudara lakukan terhadap orang itu? Padahal rumah itu sudah penuh sesak. Apakah saudara akan membiarkan saja orang tersebut? Now, their passive faith should not reflect our faith. Iman pasif mereka jangan menjadi refleksi iman kita. Amen. Amin. You know, we need to have more of what God wants. Kita harus memiliki lebih dari apa yang Tuhan inginkan. Hey, you know what? But preparedness will cost you. Tetapi mempersiapkan diri kita itu, persiapan itu ada harga yang harus kita bayar. You know, Jesus himself says, count the cost before you start building. Yesus sendiri berkata, hitunglah dulu biayanya berapa sebelum engkau memulai membangun. You know, maybe when we count the cost, we says, no, this is not for me. Mungkin kalau saudara hitung-hitung, oh biayanya ya, harga yang harus dibayar, ini bukan saya. But I want to tell you, these 4 friends, they counted the cost. They knew it was crowded, but they didn't know it was going to be so crowded. Tapi 4 orang ini mereka membayar harganya. Mereka tahu memang itu penuh sesak, tetapi mereka tidak tahu sepenuh itu keadaannya. You know, they look and they search for an opportunity, the window, the door, this way, that way. I mean, they search out to find a way. Mereka 4 orang ini mereka melihat, mencari ke sana kemari, cari mungkin saja ada celah dia supaya bisa masuk ya. Mereka mencari kemana-mana kemungkinan untuk bisa masuk ke rumah itu. I mean, they were using their mind, they were looking horizontally, and they said, no way, Jose, we are going to get him in there. Mereka memakai pikiran mereka melihat secara horizontal, gimana ini bisa masuk? Oh, nggak ada cara sama sekali. But you know what? As they were looking at their eye level view, they started to lift their eyes upwards and they said, hey, come on, there is a way in at the top. Dan ketika mereka melihat di atas batas mata penglihatan mereka, dan mereka melihat ke atas, dan mereka bilang, ya ada jalan ini, yaitu dari atas. Now, it wasn't like there was already a hole. It wasn't like there was already a way made in, but they saw the possibility that, hey, nobody is up there because there is no view from there. But you know what? We can create a view. We can create a view from right up there. Jadi bukan di atas itu sudah ada bolongannya atau ada jalan terbukanya, tidak, belum ada. Tetapi mereka melihat, oh di atas sana nggak ada orang, jadi dan juga nggak bisa ada celah untuk melihat ke bawah, nggak ada sama sekali. Tapi mereka bilang kita bisa membuka jalan dari atas. Now it would have been easy to just put the stretcher and then go through the door. Hey, now they got to climb up, whether it's 1 floor, 2 floors, I don't know, but you know what? They got to put a ladder. They got to find a ladder. Is there a ladder? Then they got to go up to the roof. Jadi mereka itu harus mengangkat tandu itu, kalau lebih gampang ya mengangkat tempat tidur tilamnya itu lewat pintu. Tetapi sekarang kalau naik ke atas ya, mereka harus naik ke atas, membuka, mungkin mereka butuh tangga, apakah ada tangga apa enggak di sana, enggak tahu. Mereka harus naik ke atas, jadi mereka harus melakukan beberapa hal. I mean, was it thatch roof? Was it a brick? I don't know what kind of roof they had. But you know what? It took effort to kind of like make sure the stretcher goes up, the bed doesn't fall. Jadi saya juga tidak tahu apakah rumahnya itu 1 lantai atau 2 lantai, berapa ketinggiannya ya. Jadi saya juga tidak tahu atapnya itu terbuat dari apa. Jadi mereka harus mengangkat tandunya ke atas, hati-hati supaya tidak meluncur ke bawah. Saya nggak tahu bagaimana itu yang mereka lakukan. You know, I could tell you a whole story, but you know what? It demanded more coordination than they thought. They thought it was going to be so easy, but it's going to be tough. It's going to be tough. Jadi mereka pikir tadinya ini gampang saja, tetapi ternyata tidak. Ya, itu susah untuk dilakukannya. Mereka perlu koordinasi bersama-sama untuk melakukannya. But you know what? They were prepared for the extra work. Tetapi mereka mempersiapkan diri untuk kerja ekstra. And the reason being they had their eyes fixed on Jesus.
Alasannya kenapa begitu? Karena mereka matanya hanya tertuju kepada Yesus. You know, the paralytic man could not do it for himself. Orang lumpuh ini tidak bisa melakukannya untuk dirinya sendiri. And somebody had to do it for him. Seseorang harus melakukannya untuk dia. They banded together and they said, we need to do this for our friend. We need to take him there. It will cost us, it will require more work. This is not what we expected, but we are still going to do it. Mereka bersatu bersama-sama. Kami akan melakukan ini untuk teman kami. Kami akan mempersiapkan diri. Kami akan membayar harganya. Kami akan melakukan ini. Now, Jesus said this. He said, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life ransom for many. Yesus berkata begini, Anak manusia datang tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupnya bagi banyak orang. So are we ready to go the extra mile? But we need to make sure we have a reserve fuel or the extra oil in the jars. Apakah kita bersedia untuk berjalan lebih jauh ekstra untuk orang-orang lain, tetapi pastikan kita mempunyai minyak yang cukup, ya, cadangan minyak yang cukup untuk kita. You know, we are told in Philippians, he made himself of no reputation. He took the form of a servant. He came in our likeness. Dikatakan bahwa dia membuat dirinya sendiri tidak punya reputasi apa-apa, mengambil rupa seorang hamba dan datang menjadi seperti manusia. You know, sometimes I know helping people can be a tough job. You know, trying to persuade someone to believe or trying to bring someone from point A to point B, it can be tough. Kadang-kadang menolong orang lain itu memang sangat susah, ya. Untuk menyelamatkan seseorang, memberitakan keselamatan, membawa orang itu dari titik A sampai titik B itu memang kadang-kadang sukar. Sometimes we keep saying, you know, why should we be held ransom by someone? Why should I continue to serve the other person? Kadang-kadang kita pikir, kenapa saya harus memberikan hidup saya bagi orang lain? Kenapa saya harus melayani orang lain? Why should I do this? What about me? What about me, God? I'm always doing this for people. Kenapa saya harus melakukan ini, Tuhan? Kenapa saya? Selalu saya. Kenapa harus saya, Tuhan, yang melakukan ini untuk orang lain? You know, Jesus made of himself and came as a bond servant in the flesh. Yesus membuat dirinya sendiri, datang sebagai seorang hamba dan lahir di dalam tubuh daging. It means that he felt pain, his emotions was in turmoil, it was physical, his soul was, you know, turned topsy-turvy. Never did he ever feel something like that when he was up in heaven. But on earth, I tell you, he felt everything. Yesus itu ketika dia di bumi, dia merasakan semuanya. Dia merasakan sakit di dalam tubuhnya, dia merasakan jiwanya yang sesak, apa yang terjadi, dia merasakan dalam emosinya, dia menjadi seperti manusia. Are we prepared to trust God, although success may not seem immediate? Apakah kita siap untuk mempercayai Tuhan, walaupun kesuksesan itu kelihatannya tidak langsung terjadi? You know, for the 4 friends, it took some work I put there, but I think it took a lot of work. It took a lot of clearing. It took a lot to make a hole big enough to let down the stretcher. Saya rasa untuk keempat orang itu mereka membutuhkan banyak sekali hal yang harus dilakukan. Harus banyak hal kerjaan yang harus mereka lakukan untuk membuat lubang di atas yang cukup besar sehingga tandunya itu, tilamnya itu bisa lewat sampai ke lubang itu ke bawah. You know, they had to make sure that the lubang, the hole, is so big that when they let him down, they're not going to drop him. Jadi mereka harus pasti banget bahwa itu lubang yang mereka buat di atap itu cukup besar, sehingga ketika mereka menurunkannya itu nggak langsung bisa merosot turun ke bawah begitu. Jadi harus pasti. Now, I want to say to you, faith must be caught.
as well as taught. Iman itu harus bisa ditangkap, ya, tetapi juga harus bisa diajarkan. You know, many of us have been taught, but we end up still saying, cannot lah, not for me lah, this is not time lah. Banyak dari kita memang sudah diajar, sudah belajar, tetapi banyak dari kita berkata, tapi ini bukan saya lah, saya nggak bisa ini. Because faith must be caught. Karena iman itu harus bisa juga ditangkap. You know, they didn't see a hole. I mean, when they went up to the roof, I mean, come on, would you live in a house that has holes in the rooftop? You would not. Jadi kita harus tahu bahwa rumahnya ini tidak ada lubang, di atapnya tuh nggak berlubang. Ya, apakah saudara mau tinggal dalam satu rumah yang atapnya berlubang? Enggak kan? Jadi atapnya itu tidak ada lubangnya. So there was really no access. But you know what? It took some effort. It took some clearing. It took some, tenacity, courage in them to say, we're going to do this. We can't see it, but we will see it because we have faith to believe, and we're going to act on it. Jadi mereka itu melihat di atapnya itu nggak ada lubang, dan mereka melihat kita akan membuat lubang. Mereka itu bekerja keras, mereka tekun melakukannya, mereka bersungguh-sungguh berniat untuk melakukannya, dan mereka memastikan itu akan terjadi. Now, when they broke through, when the hole was made, it says when they had broken through, the impossible became possible. Come on. Ketika mereka berhasil membuat lubang itu, yang tadinya tidak mungkin, sekarang itu menjadi mungkin. You know, Galatians says this, having begun in the spirit, are you now being made perfect by the flesh? Galatia 3 ayat 3 berkata, yang tadinya kita memulainya di dalam roh, apakah sekarang kamu mau dijadikan sempurna oleh daging? Jadi yang tadinya mulai dengan roh, apakah sekarang mau berakhirnya dengan kedagingan? Hey, you know what? When we were born again in the spirit. We were born again with the possibility in God. Ketika kita lahir baru, kita dilahirkan di dalam roh. Kita dilahirkan dengan segala kemungkinan yang mungkin di dalam Tuhan. Are we satisfied to finish this life, this journey, this race in the flesh? Apakah kita ini cukup puas dengan menyelesaikan pertandingan kita, menyelesaikan perlombaan kita, menyelesaikan hidup kita ini cuma di dalam kedagingan? Now, I tell you what we need, okay? We need to persevere in love. Dan saya mau katakan, saudara, apa yang kita perlukan? Kita perlu terus bertahan, bertekun di dalam kasih. And it is so important that we understand that. Itu sangat penting sekali kita mengerti ini. You know, this is where I say preparedness and opportunity meets. Inilah yang saya katakan bahwa nanti persiapan kita itu dan kesempatan itu akan bertemu satu sama lain. And they persevered because they know the end is going to be good. Mereka terus bertahan, bertekun, karena mereka tahu akhirnya ini nanti pasti akan baik. They let down the bed where the man was lying. Mereka menurunkan tilam itu di mana orang lumpuh itu berbaring. They had to do it lovingly. They had to do it with much care so that, you know what, when they let down the stretcher, he doesn't like boom fall off, you know. Mereka harus menurunkannya dengan hati-hati, menurunkannya dengan kasih, supaya nanti ketika tilam itu, tempat tidurnya itu diturunkan, nggak tiba-tiba jatuh gedebuk gitu. Now let's all be real. Let's all be practical. Mari kita menjadi seperti seadanya kita dan praktikalnya ya. Now, getting him up there wasn't easy. Were there a lot of negatives that you could have? Membawa orang ini sampai ke atas itu tuh tidak mudah ya. Apakah nanti ada hal-hal negatif yang akan terjadi? But you know, many of us, not all, but many of us, we are focused on dealing with the negative, that we lose sight of the positive.
Banyak dari kita, tidak semua, banyak dari kita itu berurusan dengan fokusnya apa ya, negatif-negatif saja sehingga kita kehilangan fokus yang sebenarnya. And if you keep your eyes on the negative, you will always say, no, cannot. Kalau kita selalu memfokuskan pada hal yang negatif, kita akan bilang, "Oh, nggak bisa." Don't lose sight, my sisters, of the positive of serving the Lord with joy. Jangan sampai kehilangan pandanganmu dalam melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Now, I want to say to you, your faith models beyond a set of rules. Saya mau katakan pada saudara bahwa imanmu itu akan menjadi contoh yang melampaui semua seberapa banyak aturan-aturan. And many of us have rules, do and do not, can and cannot. Banyak dari kita punya aturan-aturan kan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, yang harus dilakukan, yang tidak harus dilakukan. Now, 1 Corinthians 13 says, love bears all things, believe all things, hopes all things, endures all things. 1 Korintus 13 ayat 7 mengatakan kasih itu menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap pada segala sesuatu, bertekun atas segala sesuatu. Now, it is true. It is the measure of love. Ini benar, ini adalah ukuran iman. Now, Ukuran kasih. this four men, these four friends that he had, they loved the paralytic man. Empat orang ini, ya teman dari orang lumpuh itu, mereka itu punya kasih, mereka mengasihi. Now it is a challenge to all of us, to me too. Ini adalah tantangan buat kita semua, untuk saya juga. You know, Galatians 6 says, let us not grow weary while doing good, for in due season we will reap if we do not lose heart. Galatia 6 ayat 9 sampai 10, janganlah menjadi lelah kalau dalam berbuat baik, karena nanti pada waktunya kita akan menuai. Jadi jangan kita sampai hati kita itu lose heart, jangan sampai hati kita tuh lemah gitu ya, jangan sampai hati kita padam. You know, I mean, I'm sure many of us, many of you have been discouraged, and some of you maybe it's been a long season. You've been waiting and you've been waiting. I want to say to you, your faith models beyond a set of rules. Mungkin banyak dari kita, ini adalah musim yang sangat panjang sekali. Banyak dari kita menghadapi masalah tantangan, ya, banyak mengalami kesulitan. Tapi saya mau katakan pada saudara, iman saudara itu akan menjadi model, menjadi pegangan di atas semua aturan-aturan yang ada. You know, the four men, like I said, the four men could have said, "Aya, it's too crowded today. Anyway, the problem not going to go away. Aya, tomorrow also." And you know, they could have given so many excuses, but you know what? They knew God was in the house. They said, "Not another day, today." Jadi keempat orang ini bisa berkata, begitu banyak tantangan, nggak usah hari ini, nggak usah dilakukan hari ini semua. Mereka bisa saja mundur dan datang lagi besok, tetapi tidak. Mereka berkata, Tuhan ada di dalam rumah. Tidak besok, tetapi hari ini. Amen. Amen. Now, if we do not lose heart, victory is assured. Kalau hati kita itu tetap teguh, ya, kita tidak sampai kehilangan pegangan kita. Kemenangan itu adalah jaminannya. Now it tells us when the man was let down, Jesus turned his direction, his gaze turned upwards, and he saw that stretcher coming down, and then he saw, hey, what are these four men doing up in that hole? Where did that come from? Jadi kita berkata ketika orang lumpuh itu diturunkan, pandangan Yesus melihat ke atas, ke tempat itu. Dia melihat, ada 4 orang ini yang sedang menurunkan seseorang. Jadi pandangan Yesus beralih ke situ. Now, Jesus took notice because effort was put in, time was put in. You know, they pressed in, they did not let up. Jadi Yesus memperhatikan bahwa
ada usaha ini dalam melakukan hal ini. Ada satu ketekunan dalam diri mereka ketika mereka melakukan ini. Mereka tidak menyerah begitu saja. Yesus memperhatikan itu. Now, it is interesting because in the scripture it tells us that Jesus saw their faith, the faith of the four friends. It didn't tell us Jesus saw the faith of the paralytic man. Dan sangat menarik sekali Yesus berkata dalam ayat itu, Yesus melihat iman mereka, iman 4 orang temannya itu, bukan iman dari yang lumpuh. What did the paralytic man do? Nothing. Apa yang orang lumpuh ini lakukan? Tidak melakukan apa-apa. All the paralytic man did was, okay lah, you carry me. Okay, you take me up. All he did was to say, okay. It was the other 4 men that did all the job. Orang lumpuh ini cuma berkata, ketika dia diangkat, oke. Dinaikin ke atas, oke. Dia cuma berkata oke aja. Dia tidak melakukan apa-apa. Yang melakukan semua pekerjaan yang lainnya itu adalah 4 orang itu. Now, the paralytic man went there to be healed. But you know what he got? Jesus said, paralytic man, son, your sins are forgiven you. Orang lumpuh ini datang ke situ untuk disembuhkan. Tetapi perhatikan yang Yesus katakan, dia berkata pada orang lumpuh itu, anakku, dosamu sudah diampuni. He got what? He got more than what he asked for. He wanted healing, but he had eternal life. Come on. Dia mendapatkan lebih daripada apa yang dia mau, yang dia minta. Dia bukan hanya dapat kesembuhan, tapi mendapat hidup kekal. You know, sometimes we are looking at just one dimension, one direction, one angle, but you know what? God always gives us more. Kadang-kadang kita hanya melihat kepada satu arah saja, satu sisi saja, satu dimensi saja, satu sudut saja, tapi Yesus melihatnya lebih daripada itu. Now, of course, the Pharisees and the Sadducees, they were upset, and then they said, how can you forgive, sins? Jesus says, what is more difficult, to heal or to forgive sins? Jadi orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki menjadi marah. Lalu karena Yesus siapa kamu mengampuni dosa? Lalu Yesus berkata, mana yang lebih mudah? Berkata, dosamu sudah diampuni atau bangkit dan berjalanlah. You know, many of us, we may suffer from certain chronic illness and all that, You know what? In a jiffy, God can deal with that. But more often than not, there is a root of unforgiveness in us. And we find that, well, I cannot forgive. I cannot go this way, But Jesus said when Peter asked, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive? And Jesus said, not just 7 times, but 70 times 7. Banyak dari kita mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan di dalam tubuh kita, tapi kadang-kadang akarnya itu adalah bagaimana kita mengampuni. Seperti dalam Matius 18 ayat 1, 21, 22, Yesus berkata, Petrus berkata, Tuhan, berapa banyak kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berdosa terhadap aku, bersalah terhadap aku? Lalu apakah 7 kali? Yesus berkata kepada dia, aku berkata kepadamu 7 kali 70 kali. Not only when we forgive that someone is released, but I tell you this, I believe that forgiveness does more for us to be a conduit of blessing than it is or it does for the one that is forgiven. Saya mau berkata pada saudara, banyak kali pengampunan itu lebih kepada diri kita sendiri. Fungsinya atau hasilnya itu lebih kepada diri kita sendiri daripada kepada orang yang kita ampuni. When Jesus was hung on the cross, he said, Father, forgive them, for they do not what they are doing. I mean, he's already said, my forgiveness has been released. Ketika Yesus di kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi pengampunan Tuhan Yesus kepada kita itu sudah dilepaskan.
And you know, you and I, we need to understand the power of the good news, the power of the salvation of God, you know, and don't make a U-turn in our lives when we are walking there. And then before we reach, we make a U-turn. We say, oh no, I don't want to get there. Jadi kita ini harus tahu betul bahwa ada kuasa di dalam Tuhan, di dalam kuasanya. Jangan sampai kita berjalan setengah jalan ya, lalu kita berbalik dan meninggalkan Tuhan. Kita harus berjalan terus kepada kuasa Dia. You know, sisters, I want to say to you, don't make a U-turn in your journey with God. Saya mau berkata kepada ibu-ibu semua, janganlah berputar balik dalam perjalananmu di dalam Tuhan ini. Press on, press in. Terus maju, terus maju. You know, Galatians says this, I have been crucified with Christ, no longer I that live, but Christ lives in me. This life in the flesh, I live by faith, by faith, by faith. You start in faith, you end in faith. Dikatakan bahwa dalam Galatia 2 ayat 20, aku ini sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi ini di dalam tubuh ini, aku hidup ini oleh iman di dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan memberikan dirinya sendiri kepada aku. Jadi hiduplah di dalam iman itu. You know, stretcher of faith. Are we willing to go the extra mile, another mile, another mile, and another mile? Come on. Jadi stretcher of faith atau iman yang direnggangkan, diperluas. Apakah kita bersedia untuk berjalan lebih jauh, 1 mil lebih jauh untuk orang lain? Is there preparedness in our hearts? Apakah ada persiapan di dalam hati kita? Now, they say this, okay? The demise of being prepared is an empty bun. The fixation to be prepared is a choice of the better. The arsenal to receive more is preparedness. Do we want this? Apakah kita menginginkan ini? Bahwa kita mempersiapkan lumbung kita yang kosong itu, kita mempersiapkan itu. Dan kita memastikan bahwa dalam persiapan itu kita akan memilih satu pilihan yang lebih baik. Dan arsenalnya yang penting itu dalam diri kita adalah kita bersedia untuk menerima lebih lagi dalam persiapan kita. You know, the barn was full, but you know what? It didn't deter them and said, it is too messy, I'm not going to get there. No, they pressed in and they got the overflow. Rumah itu memang sudah penuh, tetapi mereka tidak berhenti di situ, ya. Mereka terus maju, mereka terus mendesak. You know, they had their eyes fixed on the Lord. They knew nobody could help their friend, the paralyzed man. And they said, by hook or by crook, we're going to get him to Jesus. Jesus got to see him, Jesus got to touch him. And you know what? Their friend got more than what they bargained for, the effort they put in. Mereka melihat memang rumah itu sudah penuh, tetapi mereka terus masuk. Ya, mereka tidak peduli apakah orang ini lumpuh atau dengan penopang jalannya, tetapi mereka mau pokoknya Yesus harus melihat temannya ini. Dan akhirnya mereka mendapatkan lebih daripada apa yang mereka harapkan. What was their arsenal? Just to be ready, just to be available, just to be willing, even if it's a bit of a hard work, a bit out of the ordinary. Apakah arsenal mereka? Apakah yang menjadi keimanan penting mereka? Mereka melangkah lebih maju, mereka melakukan lebih daripada hal-hal yang biasa yang dilakukan. Are we willing for that? Apakah kita bersiap untuk itu? You know, to complete and finish this work by the Holy Spirit. Untuk menyelesaikan, membuat ini semua komplit dan menyelesaikan pekerjaan ini semua oleh iman. You know, the currency of the mind is ideas, but the currency of God is faith. Mata uang atau currency daripada pikiran kita itu adalah ide-ide, ya, tetapi currency-nya daripada Tuhan itu adalah iman. I mean, God gave them ideas. I tell you this, He surely did. He saw their deep hunger.
Ya, memang saya percaya Tuhan itu memberikan ide-ide. Dia melihat bagaimana jauh dalam hati mereka itu ada kelaparan yang dalam. You know, but did they have faith to believe? Tetapi apakah mereka punya iman untuk percaya? Because they had not yet seen the outcome. Karena mereka belum melihat hasil akhirnya. But they didn't stop trying. Tetapi mereka tidak berhenti mencoba. They pushed in, they climbed up, they said, we can't go here, let's go up. Mereka terus mendesak, mereka naik ke atas, mereka bilang nggak bisa lewat sini, mari kita lewat atas. Have they seen the answer yet? Apakah mereka sudah melihat jawabannya? No. Tidak. But they knew who they have set their eyes on. Tetapi mereka tahu kepada siapa mata mereka ini harus tertuju. By the time they broke through, Jesus said, hey, I see your faith. Ketika pada akhirnya mereka bisa menerobos masuk, Yesus melihat mereka dan berkata, aku melihat imanmu. You know, the woman with the issue of blood? Wanita yang sakit pendarahan. We all know the story. Kita semua tahu ceritanya. She was an outcast. Dia itu orang yang terbuang. A woman that was bleeding. Seorang wanita yang pendarahan. Hey, she went on her falls, man. She reached out, she touched a man. Dan dia itu sendirian. Ya, dia akhirnya terus mendesak dan dia menyentuh seorang laki-laki. No ordinary man. Bukan seorang laki-laki biasa. He is Jesus. Dia itu adalah Yesus. She broke through, she touched the hem, and you know what? She got healed and never to be the same again. Dia menerobos terus, dia menyentuh, dia mendapat kesembuhannya dan dia tidak pernah menjadi sama lagi. And we read it 2 chapters later, everybody was touching the hem of Jesus to be healed. Dan kita kemudian baca 2 bab, setelah itu semua orang juga yang menyentuh ujung jubah Yesus itu semua sembuh. You break through in an area, it opens access for others to come through the same access that you have broken through. Kalau saudara menerobos masuk dan saudara mendapatkan terobosanmu, maka orang-orang lain juga akan bisa masuk dengan cara yang sama seperti yang engkau pernah lakukan. You know, Philippians tells us this, being confident of this very thing, that he who began a good work in you will complete it, finish it until the day of Jesus Christ. He will perfect it. Filipi 1 ayat 6-7. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. You know, where will we put our faith? Di mana kita akan menaruhkan iman kita? Will we allow God to stretch our faith? Apakah kita mengizinkan Tuhan untuk merenggangkan iman kita? Will we allow God to use the faith that is in us to carry someone who cannot do it for themselves? Apakah kita mengizinkan kita membawa seseorang dengan iman kita kepada satu tempat yang mereka tidak pernah bisa sampai ke situ? Now, I want to say to you, many people cannot do it for themselves, and they need you and I to carry them in our faith. Banyak sekali orang yang tidak bisa membawa dirinya sampai ke tempat itu, dan mereka membutuhkan saudara dan saya untuk membawa mereka dengan iman kita. I want to end with this last thought here. Saya mau mengakhiri dengan perkataan ini. In Mark chapter 8, there was another story of a blind man in Bethsaida. Dalam Markus 8 ada satu cerita lain, seorang yang buta juga di Bethsaida. It tells us that his friends brought him. The friends of the blind man brought him to see Jesus. The blind man, this is not the blind man that shouted out, you know, Son of David. This is another blind man. And his friends brought him to Jesus.
Ini adalah orang buta yang teman-temannya membawa dia kepada Yesus. Jadi teman-temannya yang membawa. Ini bukan orang buta yang berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini orang buta yang lain. They begged, it tells us, they begged Jesus to touch the blind man. Mereka memohon kepada Yesus untuk menjamah orang buta ini. You know, I mean, you can read the story in Mark 8, 22 on your own. It tells us that, Jesus brought him out because Bethsaida didn't have faith and all, so brought him outside to the village. But, the whole story is this: Jesus healed him because the friends of the bridegroom, the friends of Jesus brought him there. Saudara bisa membacanya dalam Markus 8 ayat 22 ya, di mana Yesus itu akhirnya membawa orang buta ini keluar dari Betsaida ya, karena orang-orang di sana tidak percaya, dan kita tahu pada akhirnya Yesus menyembuhkan orang buta itu karena teman-teman daripada orang buta ini yang membawa dia kepada Yesus. My challenge to you today is this: Will we allow God to stretch our faith? Saya menantang saudara hari ini. Apakah saudara mengizinkan Tuhan untuk merenggangkan imanmu, melebarkan imanmu? It's not just for yourself, it's for people who cannot do it for themselves. And you know people who cannot do it for themselves. Ini bukan untuk dirimu sendiri, tapi ini untuk orang lain. Untuk orang lain yang tidak bisa membawa dirinya sendiri, dan dia membutuhkan saudara untuk membawa orang tersebut. Now, this is why we pray. Inilah sebabnya kita berdoa. We don't pray for ourselves alone. We pray for people around us. We pray for leaders. We pray for many things. Kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, kita berdoa untuk para pemimpin, kita berdoa untuk banyak hal. And we pray believing. Dan kita berdoa mempercayai itu. We act believing. Kita bertindak percaya. All we do, we must believe, because upon believing, it will be given to us. Jesus says, if you have unbelief, I cannot work. Jadi kita harus bertindak berdasarkan kita percaya. Karena Yesus berkata, kalau ada ketidakpercayaan, maka aku tidak bisa bekerja. Whether it's for your own life or for the life of someone who cannot do it for themselves, I'm asking you, do not be ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God to salvation for everyone, to the uttermost He will save. Jadi apakah bagi dirimu sendiri atau bagi orang lain, saya mau berkata kepadamu, janganlah malu akan Injil Kristus, karena di dalam Injil itu adalah kuasa keselamatan bagi orang lain, bagi semua orang. Now I want you to respond to the word today. Saya mau saudara meresponi firman hari ini. And if you are responding in your heart and you say, Jesus, that's me. I need to have my faith stretched. I need to be challenged. Kalau saudara merespon dan berkata, ini saya Tuhan. Saya perlu ini. Saya mau iman saya untuk ditantang Tuhan. Now, of course, if we are in a physical meeting and I'm with you, I'll give an altar call, ask you to come up. We'll be praying and we'll lay hands on you, and Horiana Mashina Makamara, lay hands on you and fill you with the Holy Spirit. Kalau saja ini pertemuan kita secara langsung, maka saya akan adakan altar call, saudara akan maju ke depan, saya akan mendoakan saudara dan memenuhi saudara, berdoa untuk kepenuhan akan Roh Kudus. But the same God moves wherever you are, and He is there with you in the Spirit. Dan Tuhan yang sama itu juga berada bersama-sama dengan saudara dan bekerja dimanapun saudara berada dengan Roh-Nya. So I'm asking you, just open your hearts right now. Saya minta saudara buka hatimu sekarang. Just ask the Lord, Jesus, come, Lord. Dan minta, Yesus, Tuhan, datanglah. Pray with me right now. Come on, pray with me. Berdoalah bersama dengan saya. Berdoa bersama dengan saya. Jesus, come, stretch my faith. Yesus, datanglah, renggangkan iman saya, renggangkan kepercayaan saya kepadamu. Make me a prepared vessel, God. Buatlah saya menjadi bejana yang siap, Tuhan.
What I cannot see, let faith catch me. Apa yang saya tidak bisa melihatnya, biar iman itu bisa menangkapnya. Let me be ready for a filled barn. Biarkanlah saya ini menjadi siap untuk satu lumbung yang penuh. Let me be ready to go for the extra mile, God. Biarkanlah saya ini siap untuk berjalan lebih jauh lagi, Tuhan. Berjalan ekstra. I may not see the success immediately, but it's coming, it will come. Walaupun saya tidak melihat kesuksesan itu segera datang, tapi itu akan datang, pasti datang. And when preparedness meet opportunity, that Lord, I will not let go of the opportunity. I will not say it is too hard, it is too difficult, it is impossible. Tuhan, kalau persiapan saya ini akhirnya bertemu dengan kesempatan, aku tidak akan melepaskannya, Tuhan. Aku tidak akan melewatkannya, Tuhan. Because God, I know victory is assured. Karena saya tahu, Tuhan, kemenangan itu adalah jaminannya. Because what you have started in me, what you have started, oh God, you will complete it until the day of your return. I will not be disappointed. Karena apa yang Engkau sudah mulai, Tuhan, apa yang Engkau sudah mulai, Engkau tidak akan berhenti sampai Engkau menyelesaikannya sampai pada hari Engkau datang kembali. Lord, I pray for this, your daughters right now. Fill them, fill them, fill them. Fill them with your Holy Ghost. Fill them, Tuhan, Lord, hamba berdoa, Tuhan, buat semua anak-anak perempuanmu di sini, penuhi mereka, penuhi mereka, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Fill them with your knowledge. Fill them with your understanding. Fill them with your wisdom, God. Penuhi mereka dengan pengetahuan-Mu, penuhi mereka dengan pengertian-Mu, penuhi mereka dengan hikmat-Mu, Tuhan. Fill them with the Holy Ghost. Fill them, Lord. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Penuhi mereka, Tuhan. We give you all praise. We give you the glory, and we ask this in Jesus' name. In Jesus' name. Could we just take a moment? You know, my time is up. I know, but I don't know, Sister Tati, is it okay if we just take a few moments and let's just pray in the Spirit? Is that okay? Yes, please. Yes. Yeah. Come on. Let's just pray in the Holy Ghost. Mari kita berdoa di dalam Roh Kudus. Ambil beberapa menit ini kita berdoa di dalam Roh Kudus. Hallelujah. Chara makamaro boriande de beki boroma mamako eberoma. Let's lift our eyes to God. Come on, Sheila makabaroba. Let's look at Jesus. Come on, mari pandang kepada Yesus. We love you, God. We love you. Keep our Kami eyes. mengasihimu, Tuhan. Kami mengasihimu, Tuhan. Yes, Lord, keep our eyes on you. Biarlah matamu memandang kepada Dia saja. Oh, Lord, the apocalypse, Lord, the revealing from faith to faith. Rend, Lord, rend the veil from our eyes, Lord, rend the veil from our sight. Rent it, Lord, that we will see. We can see, Lord. We will no more see a man like trees, Lord. We will see, God, clearly. We will see as you see. We will get Tuhan, up. robeklah tirai, Tuhan. Tobeklah yang selubung, Tuhan, di mata kami, supaya kami bisa melihat, supaya kami tidak melihat orang seperti pohon-pohon saja, Tuhan. The apocalypse means the revealing of Christ. Apocalypse, Tuhan, jadi biarlah pewahyuan akan Kristus, pernyataan akan Kristus itu, Tuhan. That means when we read the word, when we pray, when we sing, Lord, we are saying, reveal from faith to faith, reveal. We start in faith, we will end in faith, reveal, Lord, we ask in Jesus' name. Ya Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami berdoa, Engkau wahyukan Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan, Engkau nyatakan kepada kami siapakah Engkau itu. Amen, amen. Could I just ask maybe the sister to just close us in a song? In a worship. No, let's close with our eyes set on the Lord. Come on. Mari kita tutup dengan pujian dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Thank you, Adria. Thank you so much. Hallelujah. Karamashorolomuki barama. Jesus.
And I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Amen. No, I just want to say that, we are living in perilous times. We are. Kita sekarang hidup di zaman yang sangat keadaan yang seperti sekarang yang kita hadapi ya. And there is no refuge that we can run to except to our Lord. Dan tidak ada suatu tempat benteng atau tempat kita bisa berlindung kecuali di dalam Tuhan. So I speak His grace and His peace, shalom, into your life and into the life of your families. Saya perkatakan shalom dan grace, kasih karunia-Nya kepada saudara dan juga keluargamu dimanapun berada. Amen. Thank you again for this time. Amen. Terima kasih untuk saat ini. I'll hand this time back to Sister Tati. Bless you.